Ahoj, ahoj, vítam vás pri ďalšom dieli hry Fallout 4. No a ja som sa rozhodol, že dnes pôjdeme tu na postrede. Takže hneď tu som pri nejakej dedinke, ktorú nemáme vôbec odhalenú. A vidím, že tu majú veže. Ale nie sú nebezpečné. Že by nejaký questík. Kadeľa sa k vám ide? Kde máte bránu? Ale akože pekné múry, musím uznať. Konečne som našiel po dlhej dobe niečo, čo sa trošku vymyká. Aha, tak sa musím pokecať. Hey Swanson. You here visiting Covenant, pal? If not, move along. You know, armed people loitering around. Not good for the nerves. No počkaj, no, veď sa to. I'd like to visit. Since you're a first-timer, there's something you gotta know first. We don't just let anyone inside. There's an entrance test. We call it the safe test. Everyone's gotta take it. Takže quest. Interesting idea. Between you and me, what's the test for? You know what? Don't worry. Safe is one of them psychological tests. Just a bunch of questions you gotta answer. You wanna take the test? Pass it, and I'll let you in. No dobre, takže príjmem. Sure. Good. Take a seat, and we can begin. Ja si musím aj sadnúť. Ešte som ani nezačal hrať, už ma vyťahujú z tej zbroje. So let's begin. There ain't no wrong answers. You are approached by a frenzied scientist who yells, "I'm going to put my quantum harmonizer in your photonic resonation chamber." What's your response? Blížiť sa pri... I wouldn't worry. If he did that, it'd cause a parabolic destabilization of the fission singularity. Yeah. Next question. While working as an intern in the clinic, a patient with a strange infection on his foot stumbles through the door. The infection is spreading at an alarming rate. But the doctor has stepped out for a while. What do you do? Amputujem mu nohu od hlavy. Tak dáme liečiť, no ja neviem. Medicate the infected area as best I can. You have a medical background. You discover a young boy lost in a cave. He's hungry and frightened, but also appears to be in possession of stolen property. What do you do? I give the boy a hug and tell him everything will be okay. Very curious. Congratulations! Hey, you made it onto a baseball team. Which position do you prefer? Ja neviem, dajme nadhadzovača. Pitcher. Are you certain about that? Never mind. Next question. Your grandmother invites you to tea, but you're surprised when she gives you a pistol and orders you to kill someone. What do you do? Rotačníku. Budeme diplomati. Give her whatever she wants to spare his life? Typical Class B. Old Mr. Abernathy has locked himself in his quarters again, and you've been ordered to get him out. How do you proceed? Starať si bum. I'd grab a bobby pin and pick the lock. And that is all you do? Nothing else? Wait, don't answer. Next. Oh no. You've been exposed to radiation and a mutated hand has grown out of your stomach. What's the best course of Tretia ruka, treatment? tak tretiu zbraň. I'd cut off the mutated tissue with a precision laser. Technological bias. A neighbor is in possession of a Grognak the Barbarian comic book, issue number 1. You want it. What's the best way to obtain it? Jednoduché, zbaliť suseda.
Ukrásť to, okrásť ho, však to je to isté. Dať mu uspávadlo. Vybavení, čo je vybavení? I'd trade him for one of the comic books I own. You're almost done. Last question. You decide it would be fun to play a prank on your father. You enter his private restroom when no one is looking, and... Sabotovať. But loosen bolts on his water pipes. When he turns on the sink, he'll be in for a surprise. Test's over. No one's ever answered quite like you. But hey, you passed. I'll open up the gate. No dobre. Toto sa stáva zo stoličky. No, v každom prípade viem, že tu nemôžem kradnúť. Aha, karavana. Zakuším valutácka. No dobre. A čo som tým získal? Aha, to môžem zobrať. Čiže ja by som si to mohol aspoň uložiť, keby som náhodou zobral niečo, čo som nemal. To je prvé. No, vidíte? Už je to červené. Keď niekam prídete, treba to vyrabovať. Takže, čo tu máme? The caravan came a few days back. Worked for old man Stockton. I already told You you. from around I here? don't recollect. God, I hope We get a not. lot of traffic. Had enough of these hicks. Nope, I'm just passing through. My advice is pass through sooner than later. You know anything about Stockton's caravan? A caravan? What are you Čo nám talking povie? about? I signed on with old man Stockton to find his lost caravan. What's left of it is just outside of town. To znie The ako last stop úloha. was here, so I've been trying to put together the story. But I keep getting the runaround. Got a proposal for you. Help me find Stockton's people, and we split the reward. At least one survivor walked out of that massacre. And I intend to make good on my... Dobre, Sounds fair. takže to I'm in. príjmeme. Here's all I got on the caravan. Bude nejaký I ten don't got pestík. proof, but Covenant's involved. Somehow. I'll keep poking around, but this isn't Diamond City. Caravan of 5 comes through. Tu je ten druhý. Then they must not have come through. Hey My there. job here is Mrs. Fitzgerald runs I know our for a store. fact they You should pay came a here. visit. Why the brush off? I want to help, mister, but I really Takže to len kecá. Mark my words. Get to Tu the je bottom. nejaký robot. A... Vieš? Ja nechcem. A tu je... Pusti ma. Tu je terminál. Verejný dokonca. Takže ten môžem úplne bez problémov použiť. Vítajte. Vítáme. Test bezpečí. To už sme absolvovali. A okrem toho... oni teraz asi všetci spia. Že sa nehambíte, máte tu 2 postele. Takže. Data informácie. Tak to sa to... No, veď to je blízko. I hate this place. Takže. Kde je tá karavana? Čo z nej zostalo? Počkať, ale ja tu vidím 2 ukazovatele. Nepovinné proskúmaj... Áno. Ten druhý mi ukazuje ešte ďalej. No kde to je? Tam je. The caravan was head awfully close to Covenant, all right. Deezer's Lemonade. Never heard of it.
Takže ranory to boli. A korene. Dostali ich korene. Počkaj, takto som chcel. To je všetko? Čakal som, že ma aspoň nejaké muchy prepadnú alebo niečo. Ale keby sa dalo, vlastne tam môžem sedieť na tej stoličke vonku, tak by som tu počkal, až sa všetci zobudia a trochu by sme si poklabosili. Možno, že dostanem ešte nejaký ďalší quest. They're hiding something. I'm sure of it. Hey, Dan. This whole place has got me on edge. Do you have any proof Covenant is involved? I got one thing. Počuj, There's no ja reason. som sa nemal sem vrátiť. Do you have... No. Do you have any other leads? No. Have any Yeah, advice Parada. on what I They should... keep the barrack. We'll talk later. No počkať, a kde to teda? Podívej sa. Aha, takže ja priamo tu mám nájsť stopy. No. Nič, tak ideme počkať chvíľu. A vidím, Head on in. Penny's shop is usually the first stop. čo tu nájdeme. Takže 4 hodiny, 5, 6, 7... To mi stačí, 7:46. Budú za chvíľu všetci stávať. Najhoršie toto hľadanie stôp, pretože to nikdy netuším, čo mám hľadať, kde to mám hľadať, ako to mám hľadať. Oho, v šatoch. Enjoy your stay. Excuse me. Enjoy your stay. To je celé. Sorry, I'm so busy. Meaning no offense, but I got a mountain of work. Všetci majú kopu práce. To je nejaké podozrivé. It's good to see a new face around. Zamknuté. I imagine wearing that, you probably feel safe even outside Covenant. Dôkazy všetko. Vyzerá to tak, že môžem v podstate len tento dom vyrabovať. Aha, aha. A okrem toho, ale ostatné je všetko pozamykané. Takže, kde je ten paduch? Teraz ho nenájdem, že? A počkaj, toto je otvorené. A majú tu mačičku. Pristúpim. A máte to tu ale nejaké Enjoy your stay. rozbité. Excuse me. I hope Swanson didn't give you too hard a time at the gate. If you ask, but welcome. Everyone around here calls me Mrs. Fitzgerald. Healing up pretty good. Off you go then. Thanks, Doc. Nice to meet a friendly face. You're in luck then. Covenant is the friendliest place in the whole Commonwealth. You'll see. You here to shop? I'll make sure to give you a good price. Do you have time for a few questions? For you? Certainly. No, tak čo sa jej opýtame? Všude je čisto, no úplne. People here are really friendly. Why's that? Everyone that passes the test is welcome to visit, but we are particular on who can live here. And having a positive attitude is important to us. The town looks really nice. How'd you manage that? Oh, thank you for noticing.
Well, the menfolk would say good old-fashioned elbow grease keeps Covenant as the prettiest place in the Commonwealth. But Tu bude between you nejaký and me, kult, toto. I think shrewd trading may play a big part. Do you know anything about a missing caravan? You've been talking to Mr. Dan. I don't know what he's carrying on about. He's just stirring the pot, if you ask me. Why would he do that? Some people are just jealous when they see others leading a better life, and they'd like nothing better than to drag everyone down to their level. And Dan thinks he's the one helping people. He wouldn't know the first thing about making the Commonwealth a better, safer place. Tak ideme polichotať. Right? He should be thankful you let him in. Instead, he stomps around interrogating people. If the compound did do something to his precious caravan, they had reasons for it. Better reasons than a man like him. You know, honey, I was just shooting off at the mouth. Just forget anything I said about that and the compound. I have to go. Takže hľadáme niečo menom areál. Nájdi tajný areál. Ale kde? Na mape to neukazuje. Takže za pultom je akurát trezor. A ja som chcel vlastne You here to shop? pozrieť, že čo má v obchode. I'm sure you've got places to go and all. I'll take a look. Best deals. Olovo si vezmem. Počkať, náboje by sa mohli zísť. Čiže toto určite. Áno, toto sa vykašlem. Ale má ničiteľ. No dobre, to nám stačí, ale... Účetní kniha. Čiže, kde by mohol byť tak tajný areál? Tu je dielna, ale... Žiadne dvere. Za domečkom. Ups. Počkať. Tu je niečo. No, ja sa obávam, že to bude v jednom z týchto troch zamknutých domčekoch. Why does one tiny settlement need so much firepower? No, dobrá otázka. Logická odpoveď je na obranu, aby na ňu nikto neútočil, že áno, ale... Čiže jedinú hlášku mi to vydalo... Čo je to za to? Aha, tak nič. Mi to vydalo pri tomto dome. A... Vyzerá to byť akožto hlavný dom, ktorý je aktuálne otvorený. Ted better get on this pronto. Krabička, a čo to bolo? Bútnikov. Another newcomer. Welcome. Kompjúter. Utekaj, no. What do we have? Dealing with depression, the 12 stages of grief, and some self-help books. Quite the library here. Nikto ma nevidí. That's some serious security. Maybe there's another way around it. Dúfam, že sem... Dúfam, že sem nikto nepríde. Dve. Toto má dve. Jedno, čiže toto to nemôže byť. Nie. Toto by to mohlo byť. A vlastne tým pádom mi zostávajú 3 slova. Nice.
Nič sa neaktualizuje. Hlášenie o rybárovi. Á, to sme mali nájsť. This cell means business. Takže vyšetrovateľ s ťažkým gulometom, no. Aďa, jak si ma vyplašila. Bezpečnostné hlásenie. To vezmem, to bude dôkaz. Ale henten pri tých bráne sa mi neúbi. Sure of it. Hey, Dan. You find out anything about the caravan? They took the survivors to a compound. Then we're in business. I'll meet you there and we'll rescue ourselves some caravan hands. My databanks are continuing to accumulate vast amounts Dobre, kde to mám? data regarding the compound. Hned za vodou. Hey, a stranger? It's no secret you've been poking. Takže, ja navrhujem zobrať to s krátkou. Možno tu niečo nájdeme. Nejakú rybičku. Ježko, oče, tu sú ďalšie dve neodhalené miesta. No, nejako sa mi to... Tam zobrazuje toho veľa. Ale v každom prípade toto vyzerá ako nejaké mestečko, drobné, alebo osádka, ktorá by sa mohla dať zabrať. A tam ďalšie mesto. Ježišmaria. Som myslel, že toho mám viac vyskúmaného. Nazdar. Find your own fishing spot. Clear out. Don't scare the fish, asshole. To sú tí obchodníci. Počkaj. Šípka, ktorá ma nedovedie k nikam. Zase do kanálu. Ja už chcem boj. They're hiding something. I'm sure of it. Nie sú nepriatelia. Ale čo není, môže byť. Outsiders aren't allowed. Why are you here? Zastreliť ťa. I'm here to rescue the survivors from Stockton's caravan. I can't let you do that. No, They to mi say nie it's sú. personal. The missions must be protected. Hotovo? Mal si to dovoliť. Takže. Čo to tu, jaký vec nabehol? Jeho nechcem niesť. No, myslím si, že mám brokovnicu. Táto bude vhodnejšia asi. Aha, mám. Looks like they repurposed some old world sewers. Pripútané, čiže tady to sa budem vracať. Plenty of opportunities for an ambush. No sign of the caravan yet. A Gotta tu be na... hiding someplace. What the To hell is vyzerá it len doing ako here anyway? nejaké skladisko. No dobre, takže poďme dolu. The missions must be protected. She vanished. Find him. Dobre som videl, že to bol ďalší. Must be another way around.
Teraz, keď si dám brokovnicu, tak sú ďaleko. Počkať, ako sa ide sem. Kto tu po mne strieľa? Pokiaľ tam pálite. Takže. Ja to tu chcem preskúmať, nie len bez hlavo. Klíč od areálu. No, to asi zatiaľ nemám. Kde je tlačítko? Vidím ho na opačnej strane, ale... No. Takže kadiaľ? No, zadky. Tu je 5 dňa. No počkaj, len že... Kadiaľ to sa ide naspäť. Takže... Si sa tu každý zobral. Keď zistím, ako som prišiel... To neskočím. On mi otvoril dvere. Možno, že som ich vedel aj ja otvoriť, neviem. Bum. Nikdy. No. Takže tu na očividne niekoho držali. Bejsbolka. Testovanie subjektu 12. Počkaj, kde to je? Rôzne. Ja vždy zabudnem, keď berem tú holopásku, dať si ju prehrať. No. A pokračujeme sem. Again, congratulations, you made it onto a baseball team. Which position do you prefer? I've already told you. Catcher. Again. To vyzerá, že tá cestička zo spodu. Why? Ale ideme teda preskúmať ešte toto. Tu by mohlo byť niečo zaujímavé, ako napríklad prilba. Do Sims even know the rules of baseball? No, please. I'm not. Just let me. Ani neviem, ako som zobral tú pásku. Just answer the questions and only the questions. Congratulations, you made it onto a baseball team. Which position do you prefer? Catcher. Takže nič nové. No, to je celku dobré. No ale poďme niekoho zavraždiť. Je tu tých strážcov pomerne hodne, by som povedal. Na to, že strážia nejakú obyčajnú, ani nie celú karavanu, len proste jedného preživšieho. Takže ja si myslím, že tu ide o niečo viac. No na, daj si jablčko. Dostal to do zadnice. Toto je ten východ. Už som preťažený? Veď som ešte len teraz začal. A to som bol vyprázdnený úplne. To robí tá bejsbolka.
if I can. Som prišiel odtiaľto a ideme sem. Škaredo nám napozerá. Všetci to vidíte. Hey there. And here you are. My life's work on the verge of ruin, all because of your efforts to find Stockton's supposed daughter. You do know she's most likely a synth, yes? If you are more than a hired gun, perhaps we can stop this before it's too late. I'll give you a fair hearing. How considerate. What would you do if your family was destroyed by a synth right in front of you when you were but a child? Would you roll over and accept it? Or would you do something about it? What happened to you? In Diamond City, a lifetime ago, my parents and 8 others were massacred by someone. At first, we thought the maniac was human. But that was the day we learned of the Institute's latest creations, the synths. As long as the Institute walks invisibly amongst us, they strike without warning and control us from the shadows. I've dedicated my life to devising a test to detect these hidden synths, to root them out so they can be extinguished. Isn't that a goal worth fighting for? A war, really? Is it that bad? Hundreds of kidnappings over the years. Ask the survivors if it's really that bad. And there are so many other tragedies that may be their responsibility as well. No. Proti. A toto je také neutrálne. Who really knows what the Institute is responsible for? And how do they manage to keep us in the dark? A living synth is indistinguishable from a human by any medical test yet devised. But it turns out psychology can detect a difference. Enter the safe test. The test is in its infancy, but through sacrifice and perseverance, our success rate is improving. And the safe test works? Oh, yes. Autopsies confirm the test is getting more accurate. There's something in the questions which provokes a response from synths, but the exact trigger is elusive. The margin of error is admittedly high, 4 or 5 false positives per synth. But one day we hope to get it to 1 or 2 false positives. Tak to je ako pomerne vysoká chybovosť, 80%. Keď 4 alebo 4 až 5 ľudí zastrelia a jedného syntetika nájdu potom, no. Takže to But your je methods are slabé. barbaric. It's torture. To improve the safe test, intense psychological pressure must be applied to our test subjects. It is distasteful, but necessary. Covenant is many things. A refuge for the broken people left in the wake of the Institute's rampages. Ja A už som place of bezpečné safety miesto vytvoril. and healing. But most importantly, it is our one chance to end this age. Right. I will make you a deal. If you let me dispose of Stockton's synth and continue our work, I'll match whatever reward you were offered. I've had my fill of crazy on this contract. No deal. Fortunate for me, I wasn't talking to you. You side with this nut job, and we're going to have a serious, deadly problem. Ja si myslím. That's a deal I won't accept. Then you'll just have to kill me. Není problém.
Ale pre istotu. Máš, čo si chcela? Očividne mu to nevadilo. Odomknúť celú 1. Aj 2. Aj 3. Uvidíme, čo vyleze. Goodness, I'm free. A teraz test bezpečnosti si syntetik. Počkaj, stoj, ja som sa chcel s tebou povyprávať. Excuse me. Thank you ever so much. I thought I'd never get out of there. Aha, takže mala byť podľa nej syntetik, tak mala jakýsi zakrvácaný ksicht. A kde je tretia cela? Aha, tu. Kus masa tam hodený. Tak to vyzerá, že sme našli, čo sme hľadali. So Stockton gets his daughter and we get paid. Not a bad. We did it. That we did. Here's your cut of the reward. I'll get my half from Stockton. I did more than half the work on this job. My share... There's some truth to that. 60-40 work for you? See you around. Bye. No dobre. Takže po nejakom čase zase jeden questík splnený. A keby som to nebol býval preskúmaval... Kde boli tie dvere? Tak by som to nebol býval ani našiel. Aha, už viem, kde som. No, ale hneď tu na blízko je teda zobrazená nejaká tá ruína, alebo ono tu bývajú aj také malé osady, čo sa dajú zabrať. Tak ja by som rovno šiel tam. Miesto v inventári ešte máme. Nábojov je viac menej dostatok. Teda ako v ktorých zbraniach. V tej laserovej moc nemám. Ale myslím si, že to zvládneme. No, ale mohli mi sem dať aj nejaký rebrík. Nechceš ma vyťahnuť na ulici? No. Takže... Čo tu máme? Iha, to je akýsi veľký barák. Tajemná borovice. Kúk. No, takže vyzerá, že toto asi zrovna zabrať nepôjde. Perfect. Ale bola tu knižečka. Nazdar. Nikto tu není. Aďa. Sa väčšine musí len pretláčať cez tie dvere. Kompiúter rozbitý. Čiže odtiaľ som prišiel. Ale akože tu nám vyzerá, že ozaj nič není. No, dobre, berem späť. Toto nevyzerá ako nič.
Ešte kúštik. Už som myslel, že do opačnej strany. Yes. No počkať, a tu ako boli dve lekárničky a lepidlo. A flašky. No dobre, no. Čo je tu na? Opičák. A toto povedie na strechu alebo na poschodie? Nice. Myslím, že to vlastne malo ešte poschodie, ale ja idem dolu. Kde je až jedno fúzne jadro. Dobre, máme to vybavené. Áno, na strechu už sa nedá. Čiže ďalej tu máme veľké mesto alebo malé mesto. Aby som to zobral asi k tomu malému najskôr. Vyzerá tak sympaticky. No, dobre. Asi to nebude až také malé mesto. Ale to bude niekde tu strelnú atomovku. A druhú. Tu je, vidím červené svetlo. Apartmány. No, v apartmánoch by mohli byť nejakí hollywoodskí herci. Som videl krv. Who's there? Ostatní. Je to bomba, či mína, či čo to je. Nothing there now. What do you think? A toto spúšťalo... Cut down the jet, I guess. Čo to? Aha, tu je granát. Jaké pekné okno. A vyslovené, spravené pekné svetlo. Á, dobre, sú to náhodníci. Už som sa bál, že som vystrelil po niekom, pokiaľ som nemal. Aspoň vidíte, jak som na to nažhavený. Konečne si zabojovať. Naposledy som hral Fallouta pred 2 týždňami. Tu už mám deficit. Počkať, a to... Ja nie, to bude strecha. Už som chcel povedať, že to bolo všetko. No ale... Načítavaj. Ach jo, zás dlho. No, strecha je nebezpečná. To som nejak nepochopil. To bolo celé? Ako dvaja tam strážili nič? No dobre, no. Tak poďme.
Bol načatý. Som mu uľahčil. Videli ste to. Ja som mu vlastne preukázal službu. Obchod. Super duper. No tak. Tam sa teším. A je tu značka. To znamená, že tam sa bude asi zase vykecávať. Miesto akcie. Alebo možno ani nie. Zoberieme si nákupný košík. Pre istotu viacej, aby som ten nákup odniesol. Ja si myslím, že... No dneska som na nákupe nebol, takže... Aspoň takto si to môžem nahradiť. To som to dostal, čo? Postaviť sa na regál. No, čo tu máme? Všetko prázdne. Tí gúlovia všetko vykúpili. Nechali tu len nejaké drobnosti. Aha, úplne všetky regály. Všetko prázdne. Nikde nič. Got it. Iha, to je nejaké veľké. Nehutekaj. Oni sa ma boja. Teda až na týchto dvoch, no. Tí sa chceli kamarádi. Melón. Čo tu máme? Takže to je prázdne všetko. Nekop do neho. To nie je slušné. Tu počítač a trezor. No, dobre. To sa budeme tváriť, že bolo testovanie. Samozrejme energozbroj. Teraz nám na výbehne 10 gulov. Vrát. Aký som ja dobrý. No. Pokladná prázdna. Si ho zastrelila. To vyzerá, že skôr z vonkajšej strany pokladní je niečo než z vnútornej. Vlastne oni mi všetko vystrelali. Ja viem, že som ho nemusel aktivovať, ale už keď som ten počítač hackol pre nič za nič.
To vyzerá ako nejaká fajčiarska miestnosť. Sa mi hádže pod nohy. No, čo tu máme? Vyzerá, že dohromady nič. A, lekárnička, zase zamknutá. Kto toto vymyslel, že zamknutá lekárnička? Počkaj, kde som to videl? Aha, to som targetol. No, v tomto regáli flašky. Tu časopis. V tomto regáli tiež dohromady nič. Všimli ste si to, že keď idem na prvý pokus doľava, tak je to vpravo. Keď idem na prvý pokus doprava, tak je to vľavo. Nehýbať. No, nejaké náboje. To sa vždy zíde. Kde sme ďalej? To vyzerá na nejakú kuchynku. Doma zavrel. Priznaj sa. A liník, no ten s tým nepovrhnem, ale som nejaký preťažený. Nedal som jej jednu svoju zbraň? Dal. Odstreľovačku. Tak, trochu jej vyhádžem. No, takže vlastne toto budeme mať prejdené tieto tri veci, čo boli tu na. Takže to bude asi tak všetko. Začínam sa tu mierne dezorientovať. Ale iba mierne. Dobre, priznávam sa, mierne viac. Mám taký pocit, že tam predo mnou niečo chodilo. Got it. Takže pocit ma nesklamal. Ruky, nohy, kladivo. A tu máme. To je všetko? Konec? Už som to prešiel? Vyzerá, že asi aj áno. Takže ak sa nemýlim,
toto by teoreticky malo viesť tam k tomu, čo som odomýkal, ale asi ani nie, pretože to klesá. Tu som tiež ešte nebol. Neplašte ma. Nemám rád takéto veci. Odkiaľ sa tu vyhrabal? Z kabinky to asi nebolo. Lyžička na vecku. No, pustíme si hudbu. Nikde nič. Je to tie stoly udierajú. No... Áno, to viem, kde som. Ale kde bola tá cesta dolu? Tu. No, a sme vonku. No dobre. Takže kam teraz? Toto by malo byť tým pádom všetko vyčistené. A ja viem, kam pôjdeme. Ja som tam videl nejaký kráter alebo niečo také na mape. Síce malo to takú ikonku jak mesto. Takže tam by som šiel. Uvidíme, čo tam bude. Teda, až sa to načíta. Ale zase na druhú stranu tieto dlhšie pauzy sú vhodné, pretože... Pretože stihnete si zbehnúť na záchod, zabiť 2 gúlov. A čo mi toto otvorí? Typujem, že túto bránu, čo je vedľa mňa, a tam bude nejaká príšera. Nekoná sa. No. Počkaj, ja to ešte pre istotu skontrolujem. Okolo mňa je všetko v poriadku. Čiže kráter. Ale nemôžem sa do neho priamo naportiť, musím kúsok prejsť. No a každý predsa vie, že tam, kde je kráter, musí byť aj nejaká výbušnina. Alebo teda aspoň bola. Alebo meteorit, alebo niečo podobné. Ale meteorit mi zrovna na Fallouta nesedí, takže skôr by som typoval, že tam boli nejaké experimenty s nejakou výbušninou a tým pádom by sa tam mohli nachádzať stále nejaké výbušniny. Alebo niečo podobné. No ako povieš. No. A som presne opačne otočený. Čiže tu je to. Napravo nič. Tu mám kráter. A kopu domečkov. Takže chceli sme ísť ku kráteru. Tak začnem kráterom.
Ešte niekto? To je okienko jak pre mňa. No počkať, ale nebudeme sa s nimi zdržovať. Náš cieľ je totižto niekde tu. Takže označiť ciele ako pravý snajper. Ešte tam je jeden. Môj milášek. A vyriešime to tak, jak sa patrí. Tým, že si nabijem zbraň. Vidím tam armádnu bedňu. Ja si myslím, že to dopadlo celkom dobre. Ešte niekto? Keby náhodou tu bol ešte nejaký preživší. Ja si myslím, že som to elegantne vyriešil. Ahoj, pytlák. Ak si prišiel práve teraz, tak si možno nestihol vidieť. Vyčistil som celý kráter jedným výstrelom. No dobre. Ďalej sme hovorili, že tu nejaký ten domeček bol blízko. Áno, tu je. No, vyskoč. Vyskoč. Ako sa odtiaľ to dostanem? Keby som vedel, kadiaľ som prišiel. Konečne vonku. Dobre. Takže. Tu je nejaký ten domček. Takže vyzerá to, že dneska si bol teda niekde bližšie. Alebo si mal dvojdennú cestu. Ako sa tam dostanem? Aha, nemám energiu. Nájezdník. Ale. Nebránte ho vlastným telom. No hurá. Kto po mne ešte strieľa? Ale kde sú? Tam sú. Dobre, chce to väčší kaliber. Tam nejaké telo letelo. No vidíš to. Ako mňa tá hra tiež celku zaujala, sice som to ešte nehral. Čiže mohli by sme to vyskúšať. Plagáty, ale nič pre mňa. To je všetko? Vyštvaral som sa sem hore a nič. Flaška.
No počkať, ale to není ten domček, čo sme chceli ísť preskúmať. Ten je ešte predo mnou. Stále. Akorát, že už som preťažený. Že by to bolo... Asi nie. To bude až za. Tu počítač. A už viem, od čoho je. Takže. Ale domček mi ukazuje, že je tam za vodou. Takže ten preskúmam a potom sa pôjdem vyložiť. Niekto dom nastrelil? No. Není nič lepšie, než keď ti po diaľnici valí kamión 150-kou. Aha, mám problém. Vyskáč. Dúfam, že sa tu neutopím. Obávam sa, že toto zasa len nevyšlapem. Dobre, nádych. Ale... Tu sú nejakí herci. Hi. Here to learn about our movement? Jasne. Sure, why not? Brother James is the one you should talk to. He can fill you in with all the details. Bratr Jakub. Ty si Jakub? Uhádol som. Welcome, neighbor. We're always glad to see a new face around here. Tell me something. You ever feel like this whole world is broken? Do you ever wonder why things can't be the way they were in the good old days? The whole world is Jasne. broken. That's what I used to think. Until I found a way to make a difference. To transform my life. And maybe everyone else's too. We call ourselves the Pillars of the Community. We're a pretty new movement, so you may not have heard of us. But we're growing fast all across the Commonwealth, and you can be part of this exciting future. Step right this way, and I'll be happy to tell you all about our movement and... Dobre. Sounds good. Well, that's just fantastic. I know you're going to fit right in around here. Dneska už I'm druhý always excited to welcome a new member. pozitívne naladený. Počkaj, dal mi aj nejakú úlohu? Nedal. Don't worry. I don't bite. Ako mám sa... Alrighty. I hope you're as excited as I am. This is one of my favorite parts of Určite the sa mám job, posadiť. getting to welcome new members into our movement. The first step is simple. You have to learn to give up your attachment to material possessions in order to gain the ability to have true wealth, health, and happiness. Just go ahead and give me everything you own, and I'll initiate Ako ty you si. as a first-level pillar of the community. Nemôžeme to preskočiť? No, však ako... Rozumieš, tankoval super. What do I get in return for giving you everything I own? And you're still stuck in old thinking. You're still clinging to your old life. But that's what you came here to give up. And the first step is to shed yourself of your...
You've got to be kidding. You want me to give you everything I have? The first step is the hardest, neighbor. But it's the only way to cast off your old life and start on the road towards your future health, wealth, and happiness. No, Don't ty you nedám think that's všetko. worth a small temporary sacrifice? I'll have to... No, sorry, I'm... No počkať. Ja som si to neuložil predtým. Dá sa to takto uložiť? Počas rozhovoru? Okay, fine. Here's everything I've got. Good choice. No, ma chcel vlastne vidieť len You're holého. officially a pillar of the community. Now get the fuck out of my office. No, jasné, to som vedel. Tak. Ja ti dám, že vypadnú z mojej kanceláže. That suit should tip the balance of things in our favor. Found you. Not much of a threat after all. May have some trouble. A ja si počkám, až prídu. A netrafím. Found him, man. Ja vám dám okrádať ľudí. Ten bol nejaký silný. Dobre. Ja si myslím, že som to vybavil pekne, elegantne. To nechcel by som dostať s energozbrojou facku, alebo dokonca pest. To by mohlo boleť. That's it. Takže, čo tu nehal? Na to, že dostával majetok úplne od všetkých, tak toho zase až toľko nemal. Chudobný spolok. Chudobný. Ja nerozumiem, prečo v tejto postapokalyptickej budúcnosti musia byť všetci len zlí. Nemôžu ma proste niekde privítať a pomôcť mi? No nič, idem sa vyložiť, pretože už sa nemôžem hýbať. A to je tu. No nič, ako držať smer a tváriť sa, že to tak má byť. How may I be of service? Ja zase sú tu. Ja som kedysi na bicykli predbiehol traktor, no akože ten išiel 50-kou. Takže ten z toho asi bol tiež mierne v prdeli. Ale hold, bol som mladý a hlúpy, no. Dneska by som už tak rýchlo na bicykli veru nešiel. A respektíve dneska by som po tej ceste už na bicykli určite nešiel. Pretože od tej doby tých aut pribudlo neúrekom. Mám taký pocit, že by to bola moja posledná cesta. No, takže tu mám moju magickú bedňu, do ktorej sa vojde všetko.
to by som tiež kedy chcel dostávať, len ako si sa k tomu neviem dostať časovo. Tak. Len ten quest toho strieborného rubáša ma štve. Ostali mi tu tieto dve veci a za každým ich musím obchádzať. Ale ako keď si to vezmem, tak je to v podstate jediný quest, čo sa mi bugol. Takže... Nie, tu kombinézu nie. No tak môžem hľadať. Je to úplne na konci. Jo. Akože táto bedna je naplnená minimálne 10 krát, čo som sa vrátil z nejakej výpravy. To keď lútnem všetko naraz, tak mám minimálne 10 tón. Různé vetež. Ja si myslím, že ale v tých rôznych mám nejaké knižky ešte a také veci, ktoré mi robia nejakú váhu. Takže aj tam to budem musieť prehľadať. Ale tam viem, že je to vždy na konci. Ale ja mám 10 000 peňazí iba. To mám nejak málo. On ma okradol. Ja už som mal skoro 100 000. $133. Alebo je 100 000 maximum a ja už som to pretočil. No, tak tu... Počkaj, tu je čosi. Takže tu už není nič. Dobre. Čiže... Ono to vyzerá, že to mám všetko preskúmané, ale... Tu na niečo bolo ešte. Tu je niečo a potom myslím si, že... Kde bol ten kráter tu na. Čiže niekde tu na ešte boli veci. No. Takže. Tu je domeček a 2 mrakodrapy. Tak. Začnem asi domečkom. Trojkulka. A domeček. Teď auto sa bude preplávať. A už zase som v tej vode. Dneska koľký? 4. krát? No, nevyzerá tá skala až tak dobre. Poď, poď. No, vyskoč. A, to dáš. No, vyhrab sa tam. Ja si musím vyskúmať asi ten jetpack. Aj keď neviem, či mi to takto vo vode pomôže. Ale ako jednoznačne je tam rampa, po ktorej by sa malo dať výjsť.
Len problém je nej vyskákať. Karavana. No, si kamoš, alebo nie si kamoš? Nie si kamoš. Počkať, netrafiť tú lampu. A ty si kamoš? Vyzerá, že no. Ja som ho teraz určite oslobodil. Na šeske nemám nič. Počkať, šesku som mal, myslím, raketomet. Good day to you. Hello there. Nič. Sídlo Kabotu. Ale... Poďal sa ide dnu. Can't pick this. No... To je pekné. A ako sa dostanem k kľúču, alebo... Majú nejaký zadný vchod? Tu nie je nič. A levitujúci pohár. Akože toto je už minimálne tretí domček, do ktorého sa nedokážem dostať, pretože nemám kľúč. A počkať. Go away. I'd really like to come in. You seem nice enough, but trust me, you don't want to come inside. Come on, let me in. You're not gonna give up, are you? Have it your way. Door's unlocked. Come on in. Tak to nebolo až také ťažké. Je teda nutné podotknúť, že presvedčovanie mám, tuším, na maximum. Very, very still. Now tell me what you're doing here. No, čo tu robíme? Ja neviem. Easy. I'm really not looking for trouble. You come into Boston and knock on random doors. I think you are looking for trouble. Edward? Who is it? Don't worry about it, Jack. I got it under control. Edward, don't be so hasty. I like the look of this lady. Please, accept my apologies for Edward's behavior. He's just looking out for me, but sometimes he can be overzealous. I'm Jack Cabot. Welcome to Cabot House. Pleased to meet you, Jack. Pleased to meet you. Seems like a long time since we've had a visitor. Edward, I think this occasion calls for drinks. The good bourbon, eh? No, Come on, žijeme this na way. salát. There's no need to stand talking in the front hall like savages. Môžem brať. Počkať, teraz mi jen tam vľavo hore bude ešte hodinu vybehovať, čo som zobral. Zase sa mám posadiť? Nepozerajte sa. Výstroj. Už sa môžete pozerať. Don't interrupt him. The question is this. Do you believe there is other intelligent life in the universe? Áno, sú to mravce. The universe is a big place. Anything could be out there. Wonderful. Most people's minds are too narrow to admit the possibilities of an infinite universe. But I'm not talking about flying saucers and little green men. I'm talking about the hidden history of our planet. The very origins of human civilization. Ancient powers that modern science, even at its pinnacle, could barely begin to comprehend. That's really interesting. I'm glad to hear you say that. It's become my life's work. My approach is to combine a rigorous scientific method while keeping an absolutely open mind.
So much has been closed off to us, simply because people assumed they already knew the answers. My father excavated a city in the Rub al-Khali in Arabia, which he dated to more than 4,000 years before the rise of any known human civilization. The structures and artifacts were strange, disturbing even. Clearly not constructed for or by humans. I've spent my life trying to decipher what he uncovered. Jack, can I tell her what I need her to do? I'm sorry, Edward. I just get carried away sometimes. You're sending her to look for the missing shipment. Yeah. Well then, I'd better leave you to it. We'll talk No, more takže about this some questík. other time, when things are less rushed. It isn't important now. Welcome to the family. Okay. You're officially hired. Congratulations. Kam sa to pozeráš? I'm ready to get to work. Good. That's part of the job, by the way. It's best to keep an open mind. Jack may be eccentric, but he's definitely not crazy. The job I got for you is simple. Jack owns a facility north of the city. There's an important package that went missing between there and here. I need you to track it down and bring it back to me. Any questions? A žiadne otázky. I hope you have more to go on than that. Don't worry. I don't expect you to do the impossible. Not on your first day. You should start at Parsons State Insane Asylum. Don't let the name spook you. It's just a secure building that we're using. We think the courier got ambushed as he was leaving the place. The guards heard gunfire in the distance, but we don't know exactly what happened. Check in with Maria at Parsons. She's in charge of the security force there. She can point you in the right direction. You all set then? Yep. I'll see you soon with the package. Good luck. Don't get killed. Takže, pokecali sme si a môžeme ísť bojovať. Alebo skôr robiť kuriéra. No a kdeže to vlastne máme ísť? Ukážte mi mapu. Haló. Niekedy tie načítavania sú strašne dlhé. Najhoršie, že ja prejdem cez dvere, načíta sa miestnosť a vrátim sa naspäť a zase sa načítava to isté, čo už načítané bolo, ale trvá to zase dlho. Inak mimochodom, včera, alebo predvčerom, myslím, že včera, bol na BTSD stream z nového Falloutu. Takže bohužiaľ som ho nevidel, nejak som na to nemal čas, ale verím tomu, že sa máme na čo tešiť. Promluv si s kapitánem. Tam sa vieme naportiť. No. Sleduješ v mravenisku? This place is off limits. You'd best move along. Ale ja si mám s tebou pokecať. Edward Deegan sent me. I'm looking for a missing package. Oh, you're the new girl. So this package, pretty sure we know where it is. The guys that shot Ben are holed up in the Parsons Creamery, just north of here. Díky. Thanks for your help. Sure thing. Hey, be careful. It's weird that they're still hanging around so close. Normal raiders would have grabbed the loot and bugged out by now. It's like they're scouting the place or something. I'll be glad when you clear them out.
No, dobre, takže to bolo jednoduché a na sever. Tam už som tiež bol. Nechcel by som mať takéhoto komára v noci v izbe, keď pôjdem spať. No, tak ja na ho vypuknem z brokovnice a on si dovolí umrieť. Všetko? Až traja? A to bolo celé? No dobre, ale tu už som to prehľadával, takže to nebudem zdržovať a ideme naspäť. Tak nakoniec to bola taká rýchla akcia, tento quest som nečakal. Uvidíme, či dostanem ďalší, pretože on sa tak nejak vyjadroval, ako keby malo byť viacej tých questov. Čož je teda príjemná zmena oproti posledným pár razom, kde som iba chodil, objavoval lokácie a to bolo všetko. Unacceptable. Imogen is missing and I want her found. She's not missing, Mother. Do you know where she is? No, but that doesn't Your sister is missing and I want her found. What else is Edward for if not to keep the family safe? I'd be happy to send someone to look for her, ma'am. It's not To a... budem ja. Edward has better things to do than sending someone out to find Imogen. Again. If your father were here, All he'd send systems are someone to go, find ma'am. Imogen. I'm not going to have Edward drop everything just because Imogen decided to take a lover again. Jack, how dare you speak so disrespectfully about your sister? So did you find out what happened to the courier? I Povyprávať. insist you send someone to find Imogen. If she wanted us to know where she went, she would have told someone. Jenom nájezdníci. I can't believe you. Some raiders set up camp near Parsons and ambushed him. I took care of them. I don't like raiders operating so close to Parsons. I hope this isn't the start of something serious. Ja What si myslím, že je. about the serum he was carrying? Did you get any of it back? There was only this one vial left. Oh, good. I was afraid we wouldn't get any of it back. Here's your pay for the job. I'm throwing in a little bonus for bringing back the serum. That was good work. Now, as far as what's... Oh, hell. I guess it's time you met Wilhelmina. Jack's not gonna... I can't believe you don't care what happens to your sister. She's a grown Už woman. nemôžem She's brať. perfectly capable of looking after herself. Tí sa tam ešte furt hádajú. Imogen is out there somewhere, maybe even lying dead in a ditch, and you don't even care. Mother, will you let it go, please? Jack, I'll take care of it. Mrs. Cabot, don't worry. I'll send someone to find Imogen. Thank you, Edward. I can always count on you. Why can't you be as devoted as dear Edward? Ale má tu pekné prístroje. Kompiúter. Just makes her more impossible to deal with next Nemôžem. Just Videli doing by my ma. job. Speaking of which, here's all we got back of the last delivery from Parsons. Ja som ľahký ako Raiders got pierko. the rest of it. Mám aktuálne iba 232 kg. Sorry to say. Ah, good. Finally. This will help settle Mother down. Imogen is Jack's sister. You probably figured that out yourself. She's, a little flighty. Impulsive. From time to time, she runs off. Usually with a new boyfriend. Then I send somebody to bring her home. No problem. I'll bring No, her back. look at Trouble that. usually isn't finding her. It's persuading her to come home. I don't know where she's gone, but I can give you a place to start. She's been spending a lot of time in Good Neighbor, at the jazz club there. Somebody there must know something. She's not To zase known budem for keeping chodiť her od mouth domu shut. k domu. I know the third.
Neskočej na hlavu. To by ju... No. Nedal som ju. Ale bolo to tesné. Ďalším razom už to doťuknem a padne to do tej diery. Ináč to by bol dobrý nový spôsob, jak hrať biliard. V energozbroji a dupať. Ja si myslím, že konečne by som v tom mal úspech. To zase dlhé načítavanie. Takže myslím si, že aktuálne na mojej obrazovke vyhrávajú čierni mravci voči zeleným, povedal by som tak na 99,9%. To je malý pomer. Keď tam vynásobíš tie pixely 1000 x 2000, tak máš 2 milióny pixelov. A hento zelené má koľko? A neviem, povedzme 5000. No s tými biliardovými gulami nie. Ja som taký ten... tretia kolej. A kde je tretia kolej? Kus predo mnou. V dobrom susedstve. Výborné. Ja som taký ten športový antitalent, sa to volá. Čiže to by malo byť tu. Je to smysl? Big shitstorm at Bunker Hill, huh? As long as the Institute took a licking. Za 7 horami a 7 načítavanými zistím, že tu není. Sa mi nepáčiš. Entertainments down the stairs. No dobre, ako povieš. Yes? Yes. Aha, majú tu speváčku. No počkať, a mám sa opýtať koho? Hey. Yes. Skúsime barmana. Do you know Emma? Name rings a bell. Kind of balmy. Haven't seen her in a while though. Try Magnolia. She likes to make friends with people. She might know more about this missing bird. Magnolia! Gal wants a word. No ja som za mnou chcel ísť, ale bola zaneprázdnená. Magnolia. You're looking for me? What can I do for you? Další píseň? Nie, to by zdržovala. Do you know Imogene Cabot? Imogene? Sure. I know her. I haven't seen her in a while, Jasne. though. Were you a friend of hers? She's missing, and her family's worried about her. Well, I'm glad somebody's looking out for her. She seemed like a body that could use looking after. Ja sa ono postarám. Please, tell me what you know. There was this preacher fella who used to come in here all the time. One of the slick ones. Always going on about remaking your life and so on. Most of the customers wouldn't give him the time of day, but Imogene, she latched on to him for some reason. I don't suppose it hurt that he was easy on the eyes. Intense. Some women find that irresistible. Pam, would you come over here a minute? Is there a problem, Miss Ja, Magnolia? henten. No, this lady here was just looking for Imogene. Do you happen to know where that preacher fella came from?
Brother Thomas? Yes, that's right. The one Imogene was always hanging on. Had to throw him out. Wouldn't stop bothering customers with that salvation racket. Kept going on and on about joining him at the back bay. Then he'd shove those stupid flyers in your face. Nekecaj to, ale mi povedz, odkiaľ je. Just in case he didn't pay his bar tab. Well, thanks, honey. You were a big help. Anything for you, miss. I hope Imogene's all right. I didn't much like the idea of her going off with that preacher fellow. Takže... Kam to mám ísť? No, našťastie je to blízko. Sice mi je to jedno, pretože aj takto budem načítavať, ale... Poďme sem. Proste len som si tam pokecal. Dobre. A vlastne ja mám ten perk, ten som si nepridal. A otázkou je, kde bol ten jetpack a či si ho môžem dať. A týchto som vyvraždil pred chvíľou. Doslova pred chvíľou som ich vyvraždil. No. Počkaj, ako sa to tu... Áno, takto sa to hýbalo. To nechcem, to nemôžem. Lekárnik. Odolnosť voči radiácii. Pod vodou ma nemôžu odhaliť, na tom je na nič. Priateľ zvierat nechcem. Bojový pes. No ten jetpack asi nemôžem dať. No nič, tak si dáme tvrďáka. Tak. Teraz mi povie, že už som ju vlastne zabil. Počkať, veď teraz som ťa pred chvíľou tam sejmul, nie? I need to talk to Imogen Cabot. Oh, I'm sorry, but Imogen is indisposed right now. She's not seeing visitors. I just need to make sure she's okay. You've got my word. She's fine. She's just staying in her room right now. Not that it's any of your business, but she and I are just having a little relationship trouble. You know how it is. She's not seeing anybody until she cools off. On nechce majetok, teda chce. I killed the last guy who was running this scam, in case that matters to you. Good to know. Let me just unlock the door for you, no, okay? Vidíš to. A za to, že si ma obral o nejakých 90 000 zátok, aj tak to zmasakrujem. No jasné. Brátor Tomáš. Nachystám si brokovnicu. Oni majú naspäť ten loot. Sice ich to neoživilo, ale veci im dalo. No, jasné, naleží tu. Jako jediný. She's all yours, neighbor. Ale táto tu predtým nebola. You must be Imogen. Don't tell me. Jack sent you.
You're Jack's sister? I was expecting someone a bit younger. Teraz ju urazím. You really know how to flatter a lady, don't you? Just to be clear, I'm Jack's younger sister, the baby of the family. Once I get home and get some of Jack's serum, I'll be back to my usual stunning self. Jack has a serum that reverses aging? It's more like it halts aging. I started taking it when I was 32, so normally that's what I look like. You'll see once I get my treatment. I was well known as one of the belles of Boston society, back when there was any. Actually, there's only one vial of the serum left. Raiders got the rest. I'd better get home before Mother convinces Jack that she needs all of it. That he could still be such a mama's boy at his age is ridiculous. I'm so disappointed in Thomas. He seemed so interesting at first. But after we came here, he turned out to be just another brute. He actually thought he could force me to join his absurd cult. Let's get out of here. Oh, I'm not going with you. You can tell Mother I'll be along home before too long. I just need a drink first. Potrebuješ drink. No to je dobré. Utekaj, ja si tu niečo vybavím. A... Ale húž odtiaľto. No, kde máme toho frajírka? Tu je. Vieš, čo som ti slúbil? Nevadí jej to. No. Takže, poďme tam. To je zaujímavé. Jedného záporáka zabiť behom pol hodiny dvakrát. Toto je ináč tiež zaujímavé, že keď sa v hre objaví napríklad táto karavana, tak je načítaná okamžite. Ale v tom menu, keď načítava tú hru, tak tam tie textúry a shadery a všetko možné trvá strašne dlho. Ja chápem, že vtedy to načítava tú hru, ale už teda keď to tam zobrazuje, tak to mohlo načítať. A potom tú hru. Not now. Oh Edward, my God, it's switch happening. over to the Hartley modulator. Do you copy? Gino, how's this? Oh, that's done it. Edward, what's going on there? We're under attack. They're inside the building. Inside? Can you keep them out of the basement? I'm trying, Jack. I've never seen raiders that... For God's sake, Sammy, the doorway, right there. Sorry, things are a little busy around here right now. No, tak už ma tam If they're pošlite. inside the building, you have to go to the office and shut down the elevator. You can't risk them getting to Lorenzo. Got it. Office, elevator. You better round up whoever you can and get... Hello? Edward? Come in. No, už ma tam pošli. There's no signal at all. I've lost him. What's happening, Jack? If these people are inside Parsons, if they free him... Don't worry, I'll handle it. I always knew it would end this way. I never should have allowed you to lock up Lorenzo in that place. That isn't helping, Mother. And as I recall, using the serum was your idea, not mine. So what are you going to do? I said I'll handle it. I'm thinking. Who are you again? What's going on? That was Edward. He's at Parsons, the old asylum. Dobre, no už ma tam pošli. Let's Poďme. go. Good. I'll explain on the way. Hold on. Weren't you off looking for Imogene? Did you find her? Yes, I found her. She's fine. Oh.
At least there's one small comfort on this terrible day. Caps is what you... Before we go, I need you to understand something. When we get to Parsons, you need to do... Got it. Good. Dobre, už nekecaj. Dneska tých kecov bolo už až moc. Try not to hurt him. Aha, už môžem to tu vyrabovať. Ale poďme si ešte zastrieľať. Teda, za predpokladu, že ma tam pustí nahrávanie. No a otázkou je, bude to na nejakom mieste, ktoré už mám odhalené, alebo nejaké nové? To sa očividne dozvieme až po reklame. Nemusíš si zakrývať oči, je tam tma. A stále je tam tma. A počkaj, za chvíľu bude 31, lebo sa budem portiť k nejakej lokácii. Ale najhoršie je na tom to, že proste ono asi táto hra pracuje iba s jedným procesorom. Tam bude pravdepodobne chyba. Takže ideme do tejto nemocnice, kde vlastne sme si predtým kecali s tými vojakmi. A verím tomu, že nás pošlu zase hore. Let's hope we're not too late. Edward's men seem to have given a good account of themselves. Not good enough. Find anything useful? No, tak možno ani nie. We need to get to my office. From there we can see how bad things really are. Takto nejak si to predstavujem. Počkať, ale v tejto liečebni som vlastne nebol. Áno, to je tá, čo som nemal kľúč. Let's go. No, tak ako stationeer, tam je to pochopiteľné, že to nestíha, ale tu niekedy to načíta rýchlo, niekedy to trvá. A robí to od začiatku, netuším prečo, proste je tá hra už staršieho vydania a asi nepočítali s takými výkonmi počítačov, že budú niekedy. Vieš, ono, predsa len, keby to bolo vydané. 6-8 rokov je tomu? Neviem, nejak tak. Vlastne už teraz, keďže je takmer vydaný ten nový, teda dúfam, že je takmer vydaný. Door's chained up on the other end. Aj... Everything seems to be proceeding according to plan. Však, ale kam išiel? So mnou? Tu je. Ja som taký minimalista. Nechod dopredu, však mi ťa zabijú. Ja idem pekne pomaly, systematicky. A beriem všetko do rady. No, oni mi to tu všetko vyvraždia. Aha, a kam zase uteká? Ja tu mám ešte hračky. Počkaj, nebol to. To nebol trezor. On už tam zase niekým bojuje. Aďa bež ho chrániť. Nebojuje. Má význam... Nemá význam to dávať dadi. Sice ako ešte by som
sa odľahčil, ale myslím si, že by to bolo na dosť krátku chvíľu. Vysvetlí mi, prečo musíš byť všade v krvi. Tak pozri, ja moc toho neberem. Len to, čo není privarené. Ešte kúštik. Yes. A metla, tehla, či čo to bolo. To boli vlásenky. Postav sa do dverí a stoj tam. Zelený šváby. No, ešte. Môžem ho zastreliť ja? Než to spraví niekto iný? Kam sa zúteká? To je síce pekné, že... Ja, nie, to... Jaká vetešník, to sú všetko užitočné veci. Veď ale o tom je práve Fallout. Zozbierať všetko, po čo prídeš, aby si z toho vyrobil niečo užitočné pre budúcnosť ľudstva. To bola napríklad pravá váza z dynastie Ming. Dobre, on sa tam teraz bude vykecávať. Ja to tu zatiaľ vyrabujem. Aha, bambúka. Charizma. Vyžaduje klíč. Well, then don't worry about it. Me and your friend here will have to take care of things ourselves. They've definitely reached the basement. Although I don't understand how they knew how to get the bell. To sa nevybral. Have to go through the Jak sa to abandoned mohlo part stať? of the building. It looks like the Abremlin field is still functioning. Although several of the security doors have already been closed. We better hurry if we want to stop them. Už si umrel? Môžem to vyrobovať? Tento výtah není funkčný. Rozumím. Nečítal som absolútne, čo hovorili, ale rozumím. A už konečne môžem ten počítač použiť? Aha. To sú len nejaké informácie. A tu nám máme čo? Nič. A nemôžem ísť s tým výťahom? To mi ho nespojaznili. No dobre, tak poď. A to som na začiatku jasná, on otvorí toto.
taký rachoťák toto, ale mám do noho dosť nábojov, no. Najlepšie s ním strieľať takýmito krátkými dávkami, potom sa dá aj mieriť. No, umri. Tak, ja si myslím, že poslúžil samopalík. Áno, ono je to také plivátko, ale pluje, za jedno mám teda veľa nábojov do toho. Za druhé je strieľa veľmi rýchlo. Ono keď ho držíš, tak tie náboje vysype ozaj za chvíľku. Kam sa dostanem? Do pračovne. On tento samopalík v podstate som našiel ešte niekde pri začiatku hry. Ale tým, že v poslednej dobe dáko mi dochádzajú náboje do tých pokročilejších zbraní, no tak som trošku donútený používať aj takéto veci. Počkaj, ja som na šeske nemal... Jasné, ja som na šeske mal ten gulomet. No. Ten som si nemusel zrovna nechať vyhodený. Vymalujem im to tu. A tu na nič. Telefón. Lepiaca páska, MacGyver by mal som na radosť. To je ešte nejaká ďalšia lokácia. No nič, ja si myslím, že to dokončíme. To zase nebude až také dlhé. Dúfam. Let's hope we can find a way through. The utility elevator is on the bottom floor. Come on. Kde si? Kon tam páliš už. On nech sa tam prestreluje, ja si tu pôjdem lútiť. Opičáci. Títo opičáci väčšinou bývajú že nejaké zbrane a podobné veci, ale respektíve pasce drápy. Ale títo našťastie neboli. No, takže kam ste ma poslali? Do kuchyne. Čo tu máme? Budíky. No dobre, čiže treba ísť asi sem dolu. Vyzerá to tak, že áno. No ale hliníkom teda nepohrdnem. To je hrozný pomocník toto. Všade je prvý, všetko vystrieľa. Ona ho zabila. A ešte ho bráni vlastným to.
Dobre, viem, že ho môžem zabiť. To je podstatné. Keď bude zavadzať, stačí ho zastreliť. On padne na zem. A to je konečne bojová taktika, ktorá je fajn. Nič. Čo tu máš? Kyblík. Uhni. Dúfam, že sa tam hore sekol. Tlačil som tlačítko. Aha. Takže, čo tu máme? Vyzerá, že nič. Zamknutý kufor vo väzení. Kto to tu kecá? Čakaj, tu je ale nejaký prechod. Prechodcov. To moc konštruktívne nebolo. Jasne, to bolo pokazané, čiže tam... Preto som sa mal dostať hentadiaľ. Vidíš, ako ono je to také párátko, ale na jeden zásobník úplne... Už som ho chcel streliť. Na jeden zásobník úplne v pohode to dá relatívne pokročilého nepriateľa, takto keď sa triafaš. Problém je, že teda ono to kope dosť ešte dolu. Kde som? Ja už ani neviem, kde som. Tam sa niekto hýbe. Ty nič tak to kosí. Terminál. Zavřít to nechceme. Otváraj. Klobúk. Good. The old utility. The elevator is still working. Ber všetko. Ale nie. To ešte aj do výťahu? Going down. On sa sem nezmestil. Ja som sa ho zbavil. Hurá. No. Nezbavil. Uvidíme. Čo tu máme ešte? Knižku. Kill everyone you see. Don't hesitate. We can't let them release Lorenzo. Aj keď sa je odomkni to. On prešiel cez zavreté dvere. Valut.
že by ako som objavil nejaký tajný skrytý valut. Got it. Mám tu popolník. A toto bude ten výťah. Neskôr ho musí sfunkčniť. To bude ten výťah na povrch. Vydržte chvíľu. Dáme si krátku pauzičku. No, ospravedlňujem sa, musím končiť, takže ukončíme to tu, na budúce budeme pokračovať zajtra, going medieval, takže majte sa krásne a teším sa na vás na budúce.